बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और अल्लाह की लाठी जो है बे आवाज़ होती है। आवाज़ नहीं आती लेकिन मारती इतना सख्त है कि फिर किसी को होश नहीं रहता। जो कुछ ईरान में किया गया इसराइल और अमेरिका की जानिब से, उसका जो रद्द-ए-अमल आ रहा है या उसके लिए अल्लाह ताला जो इनको फंसा रहा है, देखने वाले मनाज़र हैं। यहूदी अपना घर बार छोड़ कर जा रहे हैं। जब से होश संभाला हमने मुसलमानों को ही दर बदर होते देखा। पहली मर्तबा यहूदी दर बदर हो रहे हैं। वीडियोज़ आ रही हैं, पता नहीं वीडियोज़ लगती हैं या नहीं लगती, लेकिन एक रिपोर्ट और है, और ये कि इज़राइल दिवालियापन की तरफ जा रहा है। बड़ी कंपनीज वहाँ से जा चुकी, और उसके बाद जो लोग बाकी बचे हैं वो क्लेम कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनियों से जो ईरान ने नुकसान पहुँचाया। वो मीडिया हाउसेस और वो लोग, वो व्लॉगर्स जो कहते हैं कि इज़राइल का कुछ नहीं बिगड़ा, उनके लिए आज मैं ये एक छोटा सा व्लॉग लेकर आया हूँ ताकि उनको पता चले कि अब तक की जंग में ईरान ने अमेरिका को जहाँ अरबों खरबों डॉलर का नुकसान पहुँचाया, वहीं यहूदी इकॉनमी भी डूब रही है। और इज़राइल जो है इस तरह से जो है दिवालिया हो रहा है कि वहाँ लोगों के तबाही के जो पैसे हैं वो देने से भी कासिर हैं। लाइनों में लग गए हैं यहूदी अपने क्लेम्स के लिए। फॉर्म पे फॉर्म जमा हो रहे हैं, और इनकी तादाद 1, 2, 3, 4 नहीं, हज़ारों में है। अगर आप सिर्फ अदाद-ओ-शुमार जेरूसलम पोस्ट ने जो अपनी तहकीकाती रिपोर्ट शाया की है, अखबार भी उन्हीं का है, हमारा नहीं है। जेपी इसको बोलते हैं। जेरूसलम पोस्ट जो है, इसने जो अभी तक का किया, उसने कहा ईरान ने इसराइल जंग के 11 रोज़ में इसराइल को शदीद नुकसानात का सामना करना पड़ा है। इसराइली टैक्स अथॉरिटी को नुकसानात के 9,115 क्लेम्स मसूल हुए हैं। कितने? 9,115 क्लेम्स जो हैं मसूल हुए। ईरानी मिसाइल हमलों से 6,586 इमारतों को नुकसान पहुंचा। कितनी इमारतों को? 6,586। ठीक है, अमेरिका, इज़राइल और बहुत सारे उनके इत्तेहादी ममालिक जो हैं मिलकर एक ईरान पर हमलावर हैं, लेकिन एक ईरान इन सब को फेंटी लगा रहा है। अब ज़रा सुनते चले जाएं कि 6,586 बिल्डिंग सिर्फ इज़राइल के अंदर, इसमें मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कुवैत, कतर, इराक, ये ममालिक मैं शामिल नहीं कर रहा, सिर्फ इज़राइल की बात कर रहा हूँ। यहूदियों का जो नुकसान हुआ, 1,000 से ज़ायद साजो सामान और 1,485 गाड़ियों को तबाह किया गया है। ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइलों की तादाद कम, मगर वस्ती इसराइल पर तवज्जो ज़्यादा है। अब वो कहता है कि जो मिसाइल दागे जा रहे हैं वो वस्ती इसराइल तक, जहाँ तक इनका ख्याल था कि ईरानी मिसाइल नहीं पहुँचेंगे, वहाँ तक उसको वो हमला कर रहा है, और जिस शहर को चाहता है निशाना बनाता है। मैंने कल ये बात कही थी कि ईरानी मिसाइल्स ने ये साबित कर दिया कि एक एक कोना जो है इसराइल का वो ईरान के निशाने पर है। आज जेरूसलम पोस्ट ने इस आर्टिकल के बाद ये बात साबित भी कर दी है। हालिया लड़ाई में अब तक 600 के करीब मिसाइल इसराइल पर फायर हुए। अच्छा, ये जो कहते थे कि वो इंटरसेप्ट कर लेते हैं मिसाइल को, रास्ते में ही तबाह कर देते हैं, और फिर उसके बाद जो है ईरान जो है उसके मिसाइल के हमले ख़त्म हो गए हैं। 11 रोज़ में 600 मिसाइल। आप ज़रा इसको पर डे के हिसाब से देखिएगा कि कितने बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं रोज़ाना की बुनियाद पर इज़राइल को मारे जा रहे हैं। अब ज़रा अगर इसको ज़रब तकसीम देनी है तो दे लें, तो रोज़ाना की बुनियाद पर 60 के करीब मिसाइल हमले जो हैं किए जा रहे हैं। तो सेंटकॉम की वो खबर भी गलत है कि ईरानी हमलों में कमी आई है। ईरानी हमलों में मैं कहता हूँ कि तेज़ी आई है, और ये तेज़ी बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ अब दूसरे क्रूज़ और बाकी मिसाइल जो हैं उनके इस्तेमाल से भी आएगी। मिसाइल हमलों के अलर्ट और सायरन बजने की तादाद 42,000 तक पहुँच गई है। अब आएँ इस तरफ कि अगर 6,000 मिसाइल चले तो 42,000 सायरन कैसे बजे, क्यों बजाएंगे? ये बाकी जो मिसाइल्स हैं, अलर्ट्स हैं, ये किसके लिए थे? अब आपको समझ आएगी कि ये जो अदाद-ओ-शुमार इंटरनेशनल मीडिया देता है, असल में ये होता नहीं है। ये तो मैं ये कहता हूँ कि जेरूसलम पोस्ट ने बड़ी जुर्रत का मुज़ाहरा किया, और जुर्रत का मुज़ाहरा भी इसलिए किया है कि यहूदी कंपनीज़ जो इस अखबार को चलाती हैं दिवालिया हो रही हैं।
اور وہ وہاں سے جا رہی ہیں۔ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ یہودی جو ہیں اپنا وطن چھوڑ کر جا چکے، یعنی وہ جس ملک کے دوسری ڈیول نیشنلٹی تھی وہ چلے گئے، اور باقیوں کو منع کر دیا گیا کہ آپ اسرائیل چھوڑ کر نہیں جا سکتے، نہیں تو اسرائیل خالی ہو جاتا۔ میں وہ جو مائیگریٹ کرنے کی تصویریں ایک دوست نے مجھے بھیجی ہیں، وہ ایک ویڈیو ہے ویسے، اس میں سے اگر نکل سکی تو تصویر نکال کر ساتھ لگاؤں گا، جہاں پر یہودی جو ہیں مائیگریٹ کر رہے ہیں اور اسرائیل کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو 42,000 سائرن جو ہیں بجے، ایران بڑے وار ہیڈز کی بجائے کلسٹر میزائل استعمال کر رہا ہے۔ یروشلم پوسٹ کہتا ہے کہ ایران بڑے میزائل نہیں استعمال کر رہا، کلسٹر۔ دیکھیں کلسٹر کوئی میزائل نہیں ہے، اصل میں خیبر شکل میزائل ہے جس کے اندر کلسٹر بامز ہیں۔ یہ نظارہ بھی جو ہے دیکھنے لائق ہوتا ہے کہ ایک میزائل آتا ہے اور اس میں سے پھر 20 25 کتنے 50 ہنڈریڈ جو ہیں کلسٹر بامز جو ہیں اس طرح پھیلتے ہیں جیسے آگ کے گولے۔ اب ان کو انٹرسیپٹ نہیں کیا جا سکتا، آپ میزائل کو ایک میزائل کو انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں۔ یہ میزائل بھی وار ہیڈ رکھتا ہے، اور اس کی باڈی جب اپنے مقررہ فاصلے پر پہنچتی ہے، یعنی اس پر اگر آپ نے ٹارگٹ کیا ہے کہ یہ 1700 کلومیٹر یا 1800 کلومیٹر 1600 کلومیٹر میں جا کر اپنے پر کھول دے گا، اور جب وہ پر کھلیں گے تو اس میں سے کئی جو ہیں اب اس کی تعداد کو میں کس طرح سے بتاؤں، میرا خیال ہے کوئی 100 کے قریب جو ہیں بامز جو ہیں وہ نکلتے ہیں۔ وہ اس کا سائز جو ہے تقریباً 2 سے 2.5 فٹ ہوتا ہے، اور اس کا وزن جو ہے تقریباً کلو اور 1.25 کلو کے مبین ہوتا ہے۔ صرف اس وار ہیڈ کا بٹن اگر مجھے مل گیا تو میں آپ کو وہ بھی ساتھ ہی پوسٹ کر دوں گا، تاکہ آپ کے علم میں ہو کہ کلسٹر بم جو ہے یہ کتنا خطرناک ہے، اور یہ جو گاڑیوں اور گھروں کا نقصان ہوا ہے اس میں زیادہ تر کلسٹر بمز کا ہی ہاتھ ہے، جس پر انسانی حقوق کی تنظیم جا گئی ہے کہ ایران کلسٹر بم استعمال نہ کرے۔ سمجھ جائیں اس بات کو، میں کسی دن اس پر ولاگ کروں گا۔ دنیا میں 3 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے کلسٹر بم استعمال نہ کرنے کے جو ٹریٹی ہے انٹرنیشنل اس پر سائن نہیں کیے ہوئے۔ نمبر 1 USA، نمبر 2 اسرائیل، اور نمبر 3 شہزادہ ایران۔ اس نے بھی اس پر سائن نہیں کیے تھے کہ میں کلسٹر بم نہیں چلاؤں گا۔ جب اسرائیل سائن نہیں کر رہا، امریکہ دستخط نہیں کر رہا، تو ایران کیوں کرے؟ تو ایران نے اپنا کلسٹر بم استعمال کر لیا۔ تل ابیب سب سے زیادہ متاثر ہوا جی، کیونکہ یہ مرکزی شہر ہے، اس کا دارالحکومت ہے، اور یہیں پر کہتے ہیں کہ نیتن یاہو کسی غار غبار میں چھپا پڑا ہے۔ 4600 سے زیادہ کلیم موصول ہوئے ہیں۔ یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو کہ یروشلم پوسٹ نے دیے ہیں۔ ان کے مطابق جو ہیں 10,000 سے زیادہ ٹیکس اتھارٹی کو کلیم موصول ہوئے ہیں۔ 18,800 جو ہیں وہ نمبر ہیں، ڈب نمبر ہیں جو کہ دیے گئے ہیں، اور 53,409 کلیمز ور فائلڈ ایز اے ڈائریکٹ ڈیمیجز۔ 53,409 کلیمز، یہ میں نہیں کہہ رہا، یروشلم پوسٹ کی ایک لمبی سی رپورٹ ہے جس میں کہیں پر 42,000 کی فگر ہے، کہیں پہ 20,000 کی فگر ہے۔ 42,000 تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ سائرن جو ہے انہوں نے کہا بجے۔ اس کے بعد اسرائیل کے ہر گھر میں اس وقت صف ماتم بچھا پڑا ہے۔ اب دیکھیے ایران اکیلا ہے لیکن کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا، اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگ ایران جیت جائے گا۔ اسرائیل اور امریکہ مل کر اپنے اتحادیوں سمیت، اتحادیوں کے نام میں نہیں لیتا، اپنے اتحادیوں سمیت مل کر ایران کو نہیں جھکا پائیں گے۔ ایران ان کو اس خطے سے بھگائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔